Okay, kabayan na. Pro open class mga kaidol. Uy, na-address yung onboard Bornok. Bango sa mga kaidol. Woo! Full shot by John Paul Arangis. Woo! Grabe. John Paul Arangis and Ray Beto. Tingnan ko mga kaidol ha. Okay, onboard lang si Terence Napatok. Bornok bango sa mga kaidol. Naguna si John Paul Arangis from South. Ray Beto from Bukidnon. Bornok bango sa third spot. Galing. Okay, Elsa Baningo. Pineda Brothers. Lagrada on board so partner sa restaurant mga idol. Was-was sa 900 sa Kwan. Umisisan kaulan. Woo! Idol. John Paul Arangis. Okay, third spot. Stanley Nunez sa pang-apat. Elsa Baningo, panlima. Kani. Magandang laban mga idol. Woo! Pro open class kategory mga idol. Okay, dito lang yan sa South OP, Maguindanao. John Paul Arangis pa rin yung nangunguna, followed by Ray Baitit, Bornok Mangosong, Stanley Nuneza, Elsa Benengo, Mitchell Rivera, Maclean Aguilar, Terence Dapat, and Doyroy Badigan, Ralph Ramento, Rayo Ipanag, and kinsa maling nasa ikatulo. Hala, grabe! Woo! Ang galing mo, idol! John Paul Arangis! Walang pagbabago sa scoring mga kaidol. Walang pagbabago sa scoring. Beng Dablo on board yapon sa Rizlac. Okay, JC Pineda and Kimboy Pineda. Ralph Romento, Rayo Ipanag, Terence Dapat, Ray Baitet. Hoy, nawala si ano, idol John Paul Arangis. What happened? Okay, legendary sa mga idol si ano, Ray Baitet, followed by Bornok Mangosong. Third spot Stanley Nuneza, pang-apat lang sa ano, Elsa Benengo, The Lion. Simplan si ano, idol John Paul Arangis mga idol. Ayan na, kasayang ni idol John Paul Arangis. Hoy, nawala si Bornok Mangosong. Nasaan si idol Bornok Mangosong? Nawala. So okay, sumimplang. Ay, ito na, Bornok Mangosong. Ayan na, umabol na. Ayan na, Stanley Nuneza. Okay, Ray Baitet pa rin yung nangunguna mga idol ha. Followed by Bornok Mangosong. Nasa third spot natin si ano, Stanley Nuneza. Okay, Elsa Benengo na nasa third spot mga idol. Woo! Fourth spot, Stanley Nuneza, Mitchell Rivera. Okay, pang-apat ala Ray Baitit, Bornok Mangosong, and Terence Dapat, Elsa Benengo. Woo! Ayan na, Maclean Aguilar, Kimboy Pineda and JC Pineda. Ala, Terence Dapat on board. Ang bilis naman ng mga pro expert category mga idol. Pro expert category mga idol. Nasaan na si idol natin? Parang nawala. O, Ray Baitet and Bornok Mangosong. Third spot. Uy, natanggal yung ano ni ano. Sino itong rider na to? Woo, ayan na. Was pa rin, Maclean Aguilar and Rayo Ipanag, Doy Bandegan, Kimboy Pineda and GC. Ralph Ramento on board mga idol. Bilis na tapos. Sayang kay si idol John Paul Arangis. Sumimplang pa.